बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज हो गए। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जम बहक हुए, जबकि तादाद 1067 हो गई है। 2603 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 50,694 हो गई है। सिंध में 19,924, पंजाब में 18,455 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 15,201 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में 24 घंटों में केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, जबकि 2,603 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों में होने वाली अमवात एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 50 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाक अफराद की तादाद बढ़कर 1067 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा सिंध में मुतासरा मरीजों की तादाद 19,924 हो गई। पंजाब में 18,455, खैबर पख्तूनख्वा 7,155 मरीज रिपोर्ट हो चुके। बलूचिस्तान में 3,074, इस्लामाबाद में 1,326 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 15,201 मरीज सेहतयाब हो चुके। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां मावन खसूसी बराए से है डॉक्टर जफर मिर्जा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सकती है और इसके लिए हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, हम खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बार बार टेलीविज़न के अखबारों के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, इन अपडेट्स के ज़रिए आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर आप, क्योंकि ये बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है और उसके फैलाव को रोकने के कुछ तरीके हैं, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि समाजी मेल जोल में कमी और फासला। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपसे मेरी बड़ी दिली ये दरख्वास्त है और आई प्लीड टू यू कि खुदारा इसका ख्याल रखें, ज़िंदगी भी अपनी जारी और सारी रखें, लेकिन एक एहतियात के रवैये के साथ। अब आखिर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, ये जो शॉपिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने मास्क के पहनने के लिए भी कुछ ज़रूरी हदायत जारी की और रिव्यू किया अपनी जो उस वक़्त मौजूद हमारी इस सिलसिले में गाइडलाइंस थी या SOPs थे। अब हम ये ज़रूरी करार दे रहे हैं कि आप जब भी किसी भी हजूम वाली जगह पे, बाज़ारों में, चौराहों पे, सड़कों, किसी भी पुरहजूम जगह पे, और ख़ास तौर पे दुकानों के अंदर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आप इस्तेमाल करें, उस वक्त आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। ये अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपकी मतलब इसमें मर्ज़ी नहीं, बल्कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने आप को भी महफूज रखेंगे और दूसरे भी आपसे महफूज रहेंगे। आखिर में जी मैं ईद की बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एडवांस ईद मुबारक, और दूसरे ये कि ईद की नमाज, चूँकि ईद हमारी नमाज से शुरू होती है, तो ईद की नमाज जो है वो उसके लिए वही तमाम तदाबीर आपने बरूए कार रखनी है कि जो आपको रमज़ान में तरावी के लिए या दीगर नमाज़ों के लिए मसाजिद के हवाले से आपको इन गाइडलाइंस दी गई हैं। तो उसमें भी बुनियादी बात यही थी, जिस तरह हमने रमज़ान में कहा कि आप बजाय मस्जिद में जाने के हर घर को मस्जिद बना लें, तो अब भी हम यही कह रहे हैं कि आप घरों के अंदर अगर ईद की नमाज अदा करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। दूसरे ये कि ईद का जो मौका है और ईद से पहले जो आखिरी अब हफ्ता है, इसमें चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं आपके गिरदो नवा के अंदर, आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं तो ये एक ऐसा मौका भी है कि जहां आप बाहर निकलें और इन लोगों की मदद करें, एक ऐसे तरीके से कि जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और उनकी मदद भी हो जाए। पाकिस्तान में जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत चेहरा सामने आता है कि जिसमें शेयरिंग होती है और हम एक दूसरे की मदद करते हैं और बग़ैर कहे करते हैं। तो इस हवाले से आप सब लोगों से जो जिनकी इस्तेदाद में ये बात है, उनसे हमारी इस्तदा है
کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر، ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ، اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج، کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے۔ اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2603 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ صورتحال تشویشناک ہے، احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی عوام کی سہولت کے لیے کی گئی، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس دفعہ عید مختلف ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ کوشش کریں کہ عید پر گلے مت ملیں مگر دور سے ہی عید ملیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمعۃ الوداع پر لوگ SOPs پر عمل ضرور کریں، کوشش کریں بچے اور بزرگ گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا سے بریفنگ کر رہے تھے۔ افواج پاکستان کی جانب سے امریکی مسلح افواج کو طبی حفاظتی سامان کا تحفہ دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افواج پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے تحفے پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کو سراہتے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ افواج پاکستان کی جانب سے امریکی مسلح افواج کو طبی حفاظتی سامان کا تحفہ دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افواج پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے تحفے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ عنقریب بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی پیکیج آپ کے لیے، پیکیج بھی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں، کوئی میرا خیال ہے 4500 کے قریب ملکی سطح پر، تو ان پہ بھی کیونکہ ہم نے ایکنالج کرنا ہے آپ کی خدمات کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کافی سختی سے گزر رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہماری گورنمنٹ پوری طرح کوشاں ہے کہ باوجود محدود وسائل کے ہم جتنی بھی خاص طور پہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، جو کہ بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ڈے ٹو ڈے کاروبار پہ ان کی جو ہے زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب پورے ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سخت وقت سے انشاءاللہ عنقریب گزر جائیں گے۔ میری آخر میں ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں،
جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ یا SOPs ہیں اس پہ عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم نے اس سے نہ صرف لڑنا ہے بلکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ جی. میں شکریہ ادا کروں. جی شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نیوز کانفرنس. اس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے نہ صرف لڑنا ہے بلکہ اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا جائے. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کرونا SOPs کے تحت جمعۃ الوداع کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جبکہ کراچی کی میمن مسجد کے باہر سے ہمارے نمائندے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ صدام مانگٹ فیصل مسجد کے باہر موجود ہیں. 2 ماہ سے کراچی میں جمعے کو 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کیا جا رہا تھا. آج جمعۃ الوداع پر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے اور آج باجماعت اجتماعات جو ہیں وہ ہوں گے. سب سے پہلے جانیں گے ہمارے نمائندے صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فیصل مسجد میں اس وقت ہیں. صدام بتائے گا آج کیونکہ نرمی کی گئی ہے اور آج جمعۃ الوداع ہے، کتنی بڑی تعداد میں آج آپ دیکھ رہے ہیں نمازی یہاں پر؟ آج بالکل چونکہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اسی کے پیش نظر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچیں گے، لیکن جو یہاں پر تعداد ہے نمازیوں کی وہ توقع سے کافی کم اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم بات کریں جو SOP کی تو SOP پر یہاں پر کسی حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک بڑی مسجد ہے، پوسٹ سیکٹرز میں موجود ہے. یہاں پر VIP لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم مضافاتی علاقوں میں اور دیگر جو پوسٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر اگر ہم موازنہ کریں تو وہاں پر جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو SOPs بتائی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس پر بالکل عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اور نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی سینیٹائزیشن کا عمل مکمل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی نمازی یہاں پر آئیں گے وہ جائے نماز اپنا لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ یا فرش پر نماز ادا کی جائے گی، اور فرش پر بھی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو کلورین سے جو ہے وہ صاف کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا. لیکن اس حوالے سے جو شہر اقتدار کی تمام مساجد ہیں وہاں پر ضلعی انتظامیہ اور وفاقی پولیس جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ کروانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں. جی، انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صدام ہمیں جوائن کر چکے ہیں جاوید قائم خانی بھی. جاوید، آپ کی طرف بھی آئیں گے، مگر پہلے جائیں گے ہم محمود ریاض کی جانب جو کہ میمن مسجد کے باہر اس وقت موجود ہے. محمود بتائے گا، ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی میمن مسجد کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اور ابھی جبکہ نرمی کر دی گئی ہے اور اجازت دے دی گئی ہے باقاعدہ طور پر، تو کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نمازیوں کو؟ جی، میمن مسجد کراچی کی مرکزی مسجد ہے. پچھلے جمعے کو بھی یہاں پر غیر اعلانیہ طور پہ اعلان کیا گیا تھا کہ نماز ہوگی، لیکن اب جو ہے سندھ گورنمنٹ نے SOPs کے تحت نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب کہا اجازت دی ہے تو شہر قائد میں بڑی جگہوں پر نماز کے اجتماعات ہو رہے ہیں. تو میمن مسجد میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعۃ الوداع کی 2 جماعتیں ہوں گی. پہلی جماعت جو 1 بجے ہوگی، دوسری جماعت جو ہے وہ 1:45 بجے ہوگی. 2 جماعتوں کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جو بھی کرونا کے حوالے سے SOPs ہیں ان کو فالو کیا جا سکے. مسجد کے اندر سے تمام کارپیٹ اٹھا لیے گئے ہیں، فرش پر نشان لگائے گئے ہیں اور ایک فاصلے سے جو ہے نمازی کھڑے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ تمام، اور جب 1 بجے 1:45 بجے نمازیوں کی آمد و رفت شروع ہوگی تو سینیٹائزر واک تھرو گیٹس ہیں جہاں پر ڈی سینیٹائز کر کے نمازیوں کو مسجد میں داخل کی اجازت دی جائے گی. جو بڑی مساجد ہیں جہاں پر کمیٹیاں بہت زیادہ طریقے سے معاون طور پہ کام کر رہی ہیں وہ تمام SOPs کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتی ہیں، لیکن چھوٹی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں تو وہاں اتنا زیادہ SOPs کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کراچی کی میمن مسجد میں آج جمعے کا جمعۃ الوداع ہے. لوگوں کی ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت اچھی کوشش ہے کہ حکومت نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے سجود ہو کر وہ اس وبا سے چھٹکارے کے لیے تمام مسلمان دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دلائے. یہی وجہ ہے
कि कराची की मेमन मस्जिद समेत शहर की दीगर मसाजिद में जो है वो नमाज जुमा जुम्मतुल विदा के जो है इज्तिमात होंगे और उनमें से काफ़ी हद तक जो है वो कोरोना के हवाले से SOPs का ख्याल रखा जाएगा। जी यकीनन ये सबसे अच्छी बात है महमूद के यहाँ पर SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे जावेद काइम खानी हमारे साथ मौजूद है MA जिन्ना रोड से, उनकी जाने बढ़ेंगे। जावेद बताइएगा, आप इस वक्त कौन सी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, आप यहाँ पर किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं और नमाजी कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन के हवाले से बताता चलूँ तो गुज़िश्ता 7 जुम्मों तक जो है वो लॉकडाउन किया गया, सख्त किया गया और इस्तिस्ना हासिल थी जिन चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को जो है बंद करने की पाबंदी थी और सड़कों और गली चौराहों पर भी जो है रुकावटें लगाकर उन्हें बंद कर दिया जाता था ताकि किसी भी किस्म की नकल हरकत जो है वो इस 3 घंटे के दौरान ना की जा सके उसके बाद से। लेकिन आज जो है 2 महीने के बाद ये हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, बल्कि बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके इजाज़त दी गई है कि नमाजी जो है वो नमाज अदा करने के लिए मसाजिद में जा सकते हैं। जुम्मतुल विदा के मौके पर जुम्मा के बड़े इज्तिमात जो है वो मुनक्किद किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए SOPs जो जारी की गई हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर लोग जो है वो सुबह से ही जो है वो काम कर रहे हैं मसाजिद के बाहर और मरकज़ी शहरों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के तौर पर खड़े किए गए हैं ताकि लोगों को जो है मुनज़्ज़म अंदाज में मसाजिद तक ले जाया जाए और मस्जिद में भी जो है मुनज़्ज़म जो है SOPs पर अमल दरामद कराते हुए उनको फासले से खड़ा किया जाए। सैनिटाइज़र मशीन्स लगाई गई हैं मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर ताकि मरकज़ी दरवाजे से एक ही रास्ता जाने का हो और एग्ज़िट के लिए जो है वो भी मखसूस रास्ता अख्तियार किया जाए मस्जिद में आने और जाने के लिए, ताकि सैनिटाइज होकर मस्जिद में दाखिल हुआ जाए, फासला रखा जाए और अपनी मजहबी जो इबादत हैं उन्हें बाखूबी जो है वो अदा किया जा सके। और इस सिचुएशन में जुम्मतुल विदा है, रमज़ान मुबारक है, अल्लाह के हुजूर सजदा सजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ इस वायरस जो ये वबा बैनुल अक़वामी वबा है इससे छुटकारे के लिए जो अल्लाह से दुआ की जाए ताकि मामलात ज़िंदगी जो है वो इस वबा के ख़त्म होने के बाद, इससे छुटकारा पा जाने के बाद दोबारा बहाल हो जाए और इस मसाजिद और हमारी मजहबी इबादत गाहें जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए और वहाँ पर जो है वो आमदोरफ्त या जिस तरह वहाँ पर ज़िंदगी होती है उस तरह जारी सारी रहे। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया भी कोशा है, उसके साथ साथ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात भी ली जा रही हैं, वो भी हर जगह पर मौजूद है। मसाजिद के अंदर, मसाजिद में जो है वो लाउड स्पीकर पर जो है वो खुतबा भी किया जाएगा, अजानें भी दी जाएंगी और मरकज़ी दरवाजे अब इस जुम्मे जो है इजाज़त के बाद खोल दिए गए हैं और प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है दाखिले के लिए और लोगों को वहाँ पर मस्जिद के अंदर निशान लगाकर वाज़े किया गया। SOPs पर अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश इंतजामिया की जानिब से। जावेद काइम खानी हमें MA जिन्ना रोड से अपडेट कर रहे थे, जबकि हमारे साथ मौजूद थे महमूद रियाज कराची से, साथ ही साथ सदाम मांगट हमें फैसल मस्जिद से अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आप सबका बहुत शुक्रिया। कि लाहौरिये खराब अंडे खाने से बाल बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3,78,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए। अंडे कमालिया से लाहौर लाए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक गंदे अंडे बकरियों, बेकरीज और बिस्किट बनाने वाली कंपनी को सप्लाई किए जाने थे। तो आपको बता रहे हैं लाहौरिये खराब अंडे खाने से बाल बच गए। ईद उल फित्र की आमद है। कराची में मुर्गी की कीमतों में इजाफा जारी है। मुर्गी का गोश्त 350 से 380 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फित्र की आमद में अब जो है वो सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और कराची में जो मुर्गी फरोश हैं उनकी जानिब से जो मुनाफाखोरी है वो सरगर्म हो गए हैं। शहर में मुर्गी की जो कीमत है, सरकारी नर्ख आज भी कमिश्नर कराची की जानिब से 214 रुपये फ़ी किलो जो गोश्त की कीमत है वो मुकर्रर की गई है, जबकि ज़िंदा मुर्गी की कीमत 138 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर आज भी मुकर्रर है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ शहर कायद में मुनाफाखोरों की जानिब से मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। शहर में 350 रुपये से 360 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना ये है कि ईद उल फित्र की आमद में अब सिर्फ और सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं और मुनाफाखोरी का जो बाजार है वो मज़ीद सरगर्म हो गया है। रमज़ान मुबारक के आमद से कबल जो मुर्गी की कीमत है वो 200 से 220 रुपये फ़ी किलो शहर में बेची जा रही थी, लेकिन अब इसके बरखिलाफ़ 350 से 360 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त मुर्गी का जो गोश्त है वो बेचा जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जो लिस्टें हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन ताहम
जो डिप्टी कमिश्नर थे और असिस्टेंट कमिश्नर थे उनकी जानिब से किसी भी इलाके में कोई किसी किस्म की जो प्राइस लिस्टों पर अमल दरामद करवाता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। अब सिर्फ ईद उल फितर की आमद में 2 रोज़ हैं और शहरी जो है वो इस खरीदारी करते हुए थोड़ा सा परेशानी का शिकार दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट को धोखा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी तर्जुमान मलिक अहमद खान का कहना था कि रिपोर्ट में किसी हुकूमती शख्स को कुछ नहीं कहा गया। चीनी बरामद करने का फैसला वज़ीर आज़म का था, वो कैसे बरीजुमा करार दे दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि काबीना की जिम्मेदारी को नैब क्यों नहीं देख रहा। स्ट्रेट अवे क्रिमिनल एक्ट था टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमा के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ईसीसी से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे, एक पॉलिसी दे रहे, वो बरियल जुम्मा। और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर एससीसीपी रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट। कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का। विफाकी वज़ीर एंटर शिबली फराज का कहना है कि पूरी कौम जानती है कि शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। उन्होंने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। दौलत की हवस उनकी सियासत का महवर रहा, जिसके लिए उन्होंने इदारों का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इमरान खान की सियासत गरीब अवाम के हुकूक के लिए है। शरीफ माफिया ने हमेशा अवाम का इस्तेहसाल किया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि कागजात नामजदगी में असासे छुपाने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में सूबाई वजीर राजा बशारत के खिलाफ नाअहली केस की समाअत 3 जून को होगी। सीमल वहीद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत 3 जून को इलेक्शन कमीशन में होगी। फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।